Izzy, don't do that. Oh, look at that in Tracy. Refrigerator. Go on. Go to the refrigerator. Please. Ez innen letörött. Mi? Rakjátok már rám. De nem engedi el. Te vagy refrigerator? Mennyiért? Hát $25. Look at it in Tracy. Hey, careful. Tamás, abban viszont a porcelán poharakat, a vasakat kirakhatja.